بزاف ديال لي زاتوم qui forment entre eux infinité des mailles qui sont identiques entre eux. هاد لي ماي هما متساويين، ما مختلفينش ما بيناتهم، يعني كل ماي كتكون متساويه مع الاخرى. يعني هنا كتكون عندك اون ماي في القدام، اون ماي في اللور، الفوق، لتحت، اليمين واليسار. دونك هنايا هذا هو الشكل الحقيقي ديال هكا باش كتلقى لي زاط هذا لي ماي، تلقى ماي حدا اخرى. دونك لي ماي سون دي انفينيتي دي ماي. دونك ايسي باغ اكزومبل انا ناخدو شي بحال دابا تما خدينا كوبيك سامبل. هنايا عندنا كوبيك سامبل، دونك كتخاطو من السومي. هذا هاد الفورم كنسميوها فورم اكلاتي. دونك هاد فورم اكلاتي، هاد الفورم كنسميوها فورم اكلاتي، وعلى فورم ريال. دونك الا كيكون هما لي زاتوم، دونك هادي هي لا فورم ريال ديال لي زاتوم، ديال الشكل الحقيقي ديال لاطوم هو هذا. دونك الشكل ديال الحقيقي ديال الاتوم هو هذا. دابا الا بغينا نعزلو لا ماي ديال الكوب، بغينا نعزلو لا ماي، غادي نقطعو هادشي، نقطعو هكا هي على هاد الشكل. فوالا. دونك ها هي لا ماي دابا، ها هي لا ماي كوبيك سامبل. لا ماي كوبيك سامبل هي هادي. دابا هاد لا ماي نحاولو عاوتاني نرجعو كاع داكشي باش يبان لينا داكشي مزيان. دونك ها هي الا بينا نشوفو هاديك لا ماي، نهملو داكشي ونشوفو ديك لا ماي هاي كتكون فورم ريال. من الفورم ريال عطاتك عاوتاني الفورم. فوالا. لا بينا نحسبو لا نومبر دو موتيف بار لا ماي، كنديرو بهاد الشكل. كنحسبو اصلا راه هادشي باين، راه ديجا درنا في لي فيديو بريسيدون. بحال دابا بحال فوالا. لا بينا نحسبو النومبر دو موتيف بار ماي. دونك عندنا لي زاتوم اللي كاينين في لي سومي كنضربوهم في ان ويتيام، كنضربوهم في 1/8. لحقاش هاد بالنسبه لهادي كتمثل ليك 1/8 ديال الثمن ديال السفير. دونك ايسي غادي عندنا 8 فوان ان ويتيام ايكال 1. دونك لا جمعنا دابا هادو غادي تعطيك اون اتوم. فوالا اون اتوم بار ماي. دونك كوبيك سامبل كتكون عندنا اون اتوم بار ماي. Maintenant, on va déterminer le nombre de coordination ou bien la coordinance. Donc la coordinance بالنسبة لك كناخدو هاديك لاطوم اللي كاينة في هنا. دونك في السومي كنشوفو شحال من لاطوم اللي كاينة لي ميم ديستونس، شحال من لاطوم قريبة لهاد لاطوم دو ميم ديستونس. دونك سيت اتوم هنا وي، واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة، واحد جوج نو سيز اتوم entourés de 7 atomes de même distance. Voilà. Donc la coordinate c'est 6. Voilà, 6 atomes. On va passer à l'autre structure. On va passer à l'autre structure cubique centrée. Pour structure cubique centrée, voilà la forme éclatée, voilà la forme réelle. Donc la forme réelle, on va couper pour isoler la maille. On va couper cette structure pour isoler la maille. Voilà. Donc pour déterminer le nombre de motifs par la maille, on a 8 atomes dans le sommet. Donc 8 fois 1 huitième, ça compte un atome plus l'atome de centre qui compte par 1. Donc on a 2 atomes par maille pour cubique centré. 2 atomes par maille. Donc on va passer à la coordination, l'indice de coordination. On va déterminer l'indice de coordination de cette façon là. Voilà. Par rapport à cet atome, on a 8 atomes de centre. Voilà, 8 atomes, c'est facile à déterminer. Éclaté, et après la forme réelle. Voilà la forme réelle. Voilà. Maintenant on va passer, on va couper pour isoler la maille. On va couper cette structure. Voilà la maille CFC. Pour déterminer le nombre de motifs, on a 8 atomes au sommet, ça code 1, et 6 atomes de centre de face. 6 atomes de centre de face, ça code
on va multiplier par 1 demi. Donc 6 fois 1 demi, ça coûte 3. Donc 3 plus 1 égale à 4. Voilà. Voilà, 4 atomes par maille. Voilà. On va passer à l'indice de coordination ou bien la coordinance. Pour la coordinance, voilà. On a 12. 12, 4 atomes. 4, 4, 4. Ça coûte 12. Donc on va passer à l'état initial dans la forme réelle. Donc ici on va mettre on a le vide ici, voilà, le vide. On va placer les atomes de même place que les autres, voilà. On va couper pour obtenir une maille cubique simple. Voilà notre maille cubique simple. On va faire même chose pour cubique centré et cubique à face centrée. Voilà, cubique simple. Pour le cubique à face centrée, on va mettre dans le vide. Les atomes, on va mettre dans le vide. On va couper pour isoler la maille. Et on va obtenir cubique simple. Voilà, cubique centré, je m'excuse. Voilà un cubique centré. Pour un cubique à face centrée, on va pousser les atomes un peu pour ne pas obtenir beaucoup de vide. On va mettre sur le vide les atomes. Voilà. Voilà. On va couper. Après, on va obtenir la maille CFC. Voilà.